Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asadis, para tokoh masyarakat, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar. Mari kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan panjang umur, Allah mudahkan dalam segala urusannya, Allah berkahkan dalam kehidupannya, Allah murahkan rezekinya, Allah jadikan keturunan-keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati juga kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Subhan, Mukarram Bapak Ustadz Sumarsono, juga yang kita hormati Sahibul Majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga, orang tua kita Bapak Abah Hasan, Bapak Abah Suedianto. Mari sama-sama kita doakan para asatidz kita, tokoh masyarakat kita, Sahibul Majlis. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan dalam segala urusannya, Allah berkahkan kehidupannya, juga Allah jadikan keturunannya menjadi keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga segenap jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita juga berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur kepada kita semua. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah berkahkan kehidupan kita, juga Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan-keturunan kita menjadikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Serta mendoakan daripada orang-orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, juga orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang masih hidup. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan asbab doa-doa kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi makam raudhah min riyadil jannah. Juga untuk orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, Allah mudahkan urusannya, Allah cukupkan segala kebutuhan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'an-tabi'annya, juga kepada seluruh pengikutnya sampai yaumul kiamah nanti. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini telah mendapat syafaat usma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Tuhan. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para asatidz, segenap para tokoh masyarakat dan pemuka agama, khusus Sahibul Majlis beserta keluarga. Saya hormati Bapak Ustadz Syarifuddin, Bapak Ustadz Sumarsono, Ustadz Subhan, Bapak Ustadz Huzaimi, kameramen Bapak Kanjeng Jena. Mudah-mudahan semuanya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, sehat jasmani dan rohaninya, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah, apa-apa
apapun usahanya mudah-mudahan diberikan kesuksesan, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara, hadirin jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun hujan turun, subhanallah, jiwa kita terpanggil pada malam Jumat ini. Kita tidak pernah bosan silaturahmi, kita tidak pernah bosan mendoakan orang tua kita. Mudah-mudahan mereka semua yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, diberkahkan umurnya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan keluarganya, yang telah berpulang ke rahmatullah mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan nikmat kubur oleh Allah, diluaskan kuburannya, makamnya mudah-mudahan jadikan salah satu di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat terdiri salam ta'zim mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari akhir. Bapak, saudara, hadirin jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk pembacaan tawasul pada kesempatan malam hari ini kita awali dengan beristighfar dari dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian kita bersyahadat tanda keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Kemudian kita berselawat tanda cinta kasih kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, 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 li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Sayyidal Anbiya'i wal Mursalin. Assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ya Khalilallah. Assalamu alayka ya awliya Allah. Assalamu alayka ya rijalal ghaib. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ibtigha
بمرضات الله وبشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mukjizatnya suratul Fatihah, dengan karomahnya suratul Fatihah, dengan kemuliaan Nabi yang diturunkan suratul Fatihah, dengan asrarnya suratul Fatihah. Fatihah ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah yang kedua kita persembahkan buat orang-orang tua kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan oleh Allah, dibebaskan izinnya oleh Allah, redakan keluarganya oleh Allah. Buat kita yang bekerja, mudah-mudahan dimantapkan pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Buat yang dagang, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya perusahaan, mudah-mudahan dimajukan usahanya, disukseskan perusahaannya. Wabil khusus PT Nur Albian Abadi, mudah-mudahan eksis, mudah-mudahan. Fatihah yang selanjutnya buat diri kita, buat jamaah kita yang mungkin pada saat ini mengalami sakit, mudah-mudahan diangkat penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila rahmatin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmati kayyati nasdur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد أطلع على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والسماء عليهم وأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين. لا يقتلون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون. ولا يستطيعون نشرة ولا إلى أهل يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة بينهم جميع لدينا مدرون. فاليوم لا تجزون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنا سنتكلم اليوم في شغل فاكرون. هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وعليكم هذا صراط مستقيم ويقال منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اشترى اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أقوالهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فلا يرشدون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن ظهرهم يكسب الخلق ولا يعقلون وما علمناه الشرع ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحفظ على الكافرين أولم يرى أنا خلقنا لها مما عملت أيدينا أنعاما فهم مالكون فجعلناهم مالكون أوليس الذي علم السماوات والأرض بقادر على أن يخلق السماء بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh dengan barokah, malam yang sangat istimewa buat umat Islam, yakni malam Sayyidul Ayam, malam Jumat. Jumatnya Jumat Kliwon. Jumat Kliwon, kemudian hujan turun, kemudian bulannya bulan Rajab. Saya datang ya. Maka rugi yang enggak hadir. Alhamdulillah saya hadir ya, Kiai. Oleh karenanya tidak ada kalimat yang keluar dari kalbu dan lisan kita yang paling dalam, melainkan puji syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Ketika seseorang itu tidak pandai bersyukur terhadap anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah, bagaimana kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa man lam yashkuri ni'ama faqad ta'arada li zawaliha. Siapapun orangnya yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat sehat alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani. Tandanya sehat jasmani alhamdulillah, kita bisa beraktivitas kembali, kita dapat bekerja, masalah keduniawian, kita bisa mandi, kita bisa berjalan, kita bisa silaturahmi. Itu semuanya nikmat jasmani yang diberikan oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita dua telinga bisa mendengar, kemudian telinga tersebut kita gunakan mendengar ayat-ayat Allah, kita mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, kita dengarkan kalimat-kalimat thayyibah, kita mendengarkan bacaan tasbih, kita mendengarkan bacaan tahlil, kita mendengarkan bacaan tahmid. Alhamdulillah.
lillahi rabbil. Ini malam kayaknya suntuk banget ya. Yang lemes bapak apa saya nih? Kayaknya kiai deh. Lemes. Ya nggak lemes lah, yang udah pada gajian semua masih lemes. Ya. Belum kiai. Belum. Yang tanggal 10 8 hari lagi. Yang tanggal 1 berarti telah lewat 1 hari. Pokoknya yang terpenting kita bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita materi berupa banyak materi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, otak kita tatkala mendengar materi pasti yang keluar adalah duit. Benar. Ketika dapat uang hasil usaha kita, ketika dapat uang hasil kerja kita, ketika dapat uang hasil bisnis kita, ketika itu tidak kita tasarrufkan ke dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti tandanya manusia tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillahi min. Orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, faqad ta'arada li zawaliha, maka dia akan mengikat, maka dia akan melepas, maka dia akan membuka, nikmat itu akan hilang dari dirinya. Na'udzubillahi min. Ini bukan kata saya, tapi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini dalam kitab hikamnya demikian. Yang melepas nikmat itu bukan orang lain, yang melepas nikmat itu bukan seseorang, akan tetapi yang melepas nikmat itu diri kita. Kenapa? Karena kita tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Habis terima gajian, ya cuma Lewat saja. Permisi. tinggal permisi. Foto paspor. Pokoknya kalau kata zaman dulu itu 1,5 gajian tanggal 1 tanggal 5 habis. Ya kalau sekarang malah lagi 1,5 atau 1,1 tanggal gajian 1 malamnya habis. Tapi kan tasarruf itu kita tasarrufkan kepada Allah Subhanahu. Kita cuma mencari, kemudian kita terima, kita bagi-bagi, betul. Bagi-bagi ke leasing, dibagi-bagi ke BTN, sisanya dibagi ke. Ya Allah, istri bagian sisanya, ya Allah. Sungguh teganya. Bisa gitu? Enggak? Enggak dulu enggak? Enggak? Lunas teman. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang terpenting pertama kita raut kita itu tersenyum bahagia. Maka ketika seorang tabi'in ditanya oleh tabi'in yang lainnya, Imam Junaid ditanya oleh gurunya, wahai Junaid, apa pengertian syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau menjawab, syukur itu kita dapat mengarahkan jasmani kita, mengarahkan tubuh kita untuk senantiasa terhindar dari perbuatan maksiat. Itu namanya syukur. Apa kata gurunya? Syukurmu belum cukup. Kenapa? Sebab karena hatimu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Makanya hati syukur itu ada dua, ada syukur bil lisan, ada syukur bil qalbu. Lisannya kita mengucapkan alhamdulillah, hatinya tenang, hatinya bahagia. Ini dapat gajian malah ngegerutu, kurang di sana bukan di sini. Di sini malah alhamdulillah. Kalau kurang ngegerutunya jangan sama manusia. Jelas? Ngegerutunya sama siapa? Hati. Yang ngomong bukan saya, tidak itu. Usaha. Itu malah hilang kiai. Itu namanya gak bersyukur. Tadi kan begitu Pak Zawalika. Ketika dia menggerutu terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, maka hilang semuanya. Pikiran mumet, kepala pusing, badan gak sehat, akhirnya ke rumah. Saya nggak ngomong yang kemarin ya. Rumah mertua. Itu mah insiden. Cacingan. Sekali lagi, orang yang tidak bersyukur terhadap anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia
ta'arradu li zawaliha, sedang membuka bahwa nikmat itu akan pergi dari dirinya. Na'udzubillahi min. Oleh karenanya, seberapapun anugerah yang diberikan oleh Allah, seberapapun nikmat yang diberikan oleh Allah, kecil maupun besar, tugas kita sebagai hamba Allah adalah senantiasa bersyukur terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Sebaliknya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa man sakaraha faqad qayadaha biqauliha. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia jelas-jelas, maka dia pasti akan mengikat nikmat Allah Subhanahu. Nikmatnya diikat dengan bersyukur kepada Allah. Dapat duit langsung sedekah. Makanya subhanallah. Ada uang langsung berikan sedekah kepada anak yatim. Itu doanya kan merapat. Barakallah. Semoga dimudahkan urusannya, semoga dimudahkan lancar rezekinya. Kan begitu. Yang doakan manusia. Subhanallah. Sekali lagi, tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu. Kalau saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya dapat bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat teriring salam ta'zim, mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umat Rasulullah, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Orang yang mendapatkan syafaatul uzma akan bersama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 menit lagi. Wa tasi'u inna ma juri'at bi fasil kharifi turfa'u fir rabi'i dzalika syai'u fakadzalika yauman nusuri in 'amiltu fid dunya khairan wajadtu fil akhirati khairan wa in sarran fasarran di anna dunya majra'atul akhirah. Ini masih berbicara perumpamaan antara musim-musim dengan hari kiamat. Inna ma duri'at, sesungguhnya apa-apa zuri'at yang ditanam bifasil kharifi pada musim gugur, turfa'u firrobi maka akan manen firrobi pada musim semi. Zalika syai'u, yang demikian itu sesuatu. Fakadzalika yauman nusur, maka demikian juga ketika datang hari kiamat. In amilta fid dunya khairan wajadtu fil akhirati khairan. Sesungguhnya in amilta, apabila engkau bekerja, apabila engkau berusaha, apabila engkau beramal fid dunya, di dalam dunianya, khairan, kebaikan, amal soleh, kebaikan, ibadah, kebaikan. Sholihul a'mal itu berhubungan dengan manusia. Artinya bisa menjalin tali silaturahim dengan manusia dengan baik, itu bagian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Ketemu tutur kata yang santun, ketemu mengucapkan assalamualaikum dengan muka wajah yang senyum, senyumnya senyum sumbrina, senyumnya senyum pepsoden, trik gitu. Bukan senyum yang dipaksa. Ini ketemu senyumnya dipaksa. Hatinya gundah gelana. Hatinya subhanallah, gak pengen ketemu dia. Naudzubillahi min. Karena kepepet aja ketemu dia. Kalau sudah mindak-mindak tetap aja ketemu. Bagaimana kita mau senyum gitu? Yang tawa merasa berarti. Iya. Sudah kita hindari. Allah menakdirkan tetap aja ketemu, padahal kita muas banget ketemu dia. Tapi kan namanya kita habis ngaji malam Jumat, kata Ustaz harus tersenyum, senyum dipaksain, jelek. Dari hati, senyum itu dari hati. Makanya ketika kita nyari guru itu, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita thalabul ilmi yang wajibnya mencari ilmu. Rasul tidak pernah menyebutkan siapa gurunya, tidak. Maka siapapun orang itu bisa jadi guru ketika dia berbuat baik, ketika dia mengajarkan baik, maka orang tersebut bisa dijadikan guru. Pedagang bisa dijadikan guru kalau pedagang itu baik.
Pejabat kita bisa jadikan guru kalau pejabat itu melaksanakan kebaikan. Orang dewasa bisa kita jadiin guru, anak-anak pun kita bisa jadikan guru. Begini, kata seorang tokoh ulama besar dari Mesir, lahir di Mesir, remaja di Mesir, gede di Mesir, tinggalnya di Mesir, bapaknya juga di Mesir. Karya kitabnya 600 kitab. Coba bayangkan. Siapa dia? Ibnu Hajar al-Asqalani. Siapa dia? Siapa? Siapa? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu orang Mesir, tinggalnya di Mesir, gedenya di Mesir, wafatnya di Mesir. Karya kitabnya 600 karya. Bayangkan, aktif menulis kitabnya. Ya kalau kita ngaji aja malas ya, ngaji aja malas, ngedengerin tausiah paling cepat. Bayangkan nih, seorang ulama besar, karyanya yang sering kita ngaji itu Tampiul Kaul. Karya terpopulernya di kita itu Tafsir Jalalain yang sering kita ngaji. Kemudian banyak lagi 600 karya kitabnya. Bahkan di dalam salah satu karyanya Husnul Muhadharah itu menceritakan tentang bagaimana keadaan Mesir, bagaimana negeri Mesir, bagaimana ulama-ulama Mesir. Di situ ceritakan oleh beliau. Maka dalam satu kitabnya Khamsu Khisalin fil Atfal, kata beliau ada 5 perkara yang terdapat di anak kecil, lakanat fil kibari la sara auliyaun, kata beliau. Ketika ada 5 karakter, ada 5 akhlak di dalam anak kecil, kalau 5 karakter ini dicontoh oleh orang dewasa, maka dia akan menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap apa enggak? Jadi wali itu gak gampang, gak susah-susah. Yang penting belajar karakter 5 dari anak kecil. Apa yang pertama nih karakternya? Anak kecil itu la yatakhassamu ila bil syar'i. Anak kecil itu ketika dia bergaul dengan anak-anak sebayanya, dia itu bertengkar. Tapi ketika dia bertengkar itu cepat baiknya, betul. Anak kecil begitu. Kenapa? Karena anak kecil tidak menyimpan masalah. Karena anak kecil itu tidak mempunyai rasa dendam, mengatasi masalah tanpa masalah. Ini pegadian di anak kecil. Mengatasi masalah tanpa masalah. Coba kalau anak kecil ribut, anak kecil berantem, orang tuanya masih betul, betul. Orang tuanya masih kesel. Anak, jangan main dengan anak situ. Malas aku lihatnya. Nih para lu bocah, hanya kita main dengan anak tetangga, betul. Anak kita main dengan anak tetangga, ribut dia. Yang kesel siapa? Orang tuanya yang kesel. Dia ngomong, jangan main sama anak si A. Anak si A itu nggak beres. Coba matamu itu matamu tutur. Ini jidatmu pada benjol kena lato-lato. Kita itu bocah. Kita masih kesel, dia udah main. Betul. Karakter anak-anak tuh. Nah kalau kita begitu Pak, contoh itu karakter anak. Lah ini nggak akan kena sama temen, lah sama bini ribut, sama bini bingung saya. Sama istri ribut gara-gara apa? Gara-gara makan, gara-gara dikasih kobokan. Parah. Makanya hati-hati nih. Hati-hati sekarang itu penculik Pak, bukan lagi anak-anak yang diculik. Laki-laki dan dewasa yang kurang produktif itu diculik. Ini yang satu laptop. Harus hati-hati itu nggak produktif tuh. Siapa yang produktif tuh? Laki. Yang lucu. Produktif kakek. Alat itu. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangankan dengan tetangga, jangankan dengan teman, jangankan sahabat, sama istri aja ribut mulu ribut. Betul? Ada yang begitu ada di sini? Nggak ada. Ada. Yai. Nggak ada. Gimana? Sudah mengalihkan ya, mengalihkan. Saya nggak nyinggung siapa-siapa sih. Kita ambil intro dan ambil pelajaran. Yang namanya kita berinteraksi, yang namanya kita saling berhubungan, pasti ada kesalahan, betul? Tidak ada manusia yang sempurna. Maka ketika kita punya masalah, contoh anak-anak, ini subhanallah, apa bertahun-tahun nggak nanya, apa bertahun-tahun nggak nanya, akhirnya kan begitu, ketika temu senyumnya dipaksain. Alhamdulillah ini. Udah sih.
Terus contoh anak kecil. Siap kita nyontoh anak kecil, siap. Siap. Terpaksa. Kayaknya beda. Pengen baikan aja disusul. Terus saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menanam kebaikan di dunia, ketika kita berinteraksi dengan manusia dengan baik, maka insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Ketika kita rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita rajin sholat, ketika kita rajin sedekah, ketika kita rajin menghadiri majelis taklim, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membalas bukan orang lain. Allah yang membalas bukan manusia. Dengan apa? Dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu man amilan sholihan. Barang siapa yang beramal soleh, wa huwa mukmin, dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yana hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Fa in khairan fa khairan, fa in syarran fa syarran. Ketika kita berlaku yang tidak baik, jelek terus kita lakukan, ibadah tidak mau, taat tidak mau, ngaji tidak mau, puasa ogah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kejelekan. Artinya bukan Allah memberikan kejelekan, tapi manusia itu sendiri yang melaksanakan kejelekan, maka dibalas dengan kejelekan. Na'udzubillahi min. Kenapa? Fa inna dunya majratul akhirah, karena dunia itu adalah ladang tanaman kita. Di mana menuainya? Nanti di alam barzah dan nanti di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu menghadiri majelis taklim, selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian kita dapat bersilaturahim dengan manusia pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada berapa pelajaran dari anak kecil, Pak? Ada 5. Baru sampai baru berapa yang saya terangin? 1. Nanti buat nanti habis lebaran. Kelamaan ya. Nanti lah. Kan besok tanya jawab. Bukan anak kecil lagi, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يربي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والأنفال وتغفر لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اعتق رقابنا
ورقاب والدينا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظ وارزق دياننا وعبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجحيد وجبار سارد كل جسار إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مصيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمادنا وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمادنا واغفر لنا ذنوبنا يا أمان الخائفين سلمنا ممن نخاف يا أمان الخائفين أمنا ممن نخاف يا أمان الخائفين نجنا ممن نخاف يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا لطيف لم يزل قلت بنا في من نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا في من نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل وأبصر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما شرحنا وما استغفرنا وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نزلة وبركة شاملة وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وخصوصا من استمعنا هنا بسببه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا
وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهام يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah selesai sudah taklim kita malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya menambah keberkahan untuk kita semua. Kami bertugas, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.